ಓಂ ಓಂ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಸರಸ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಸಮಸ್ತ ಜನ ಕಲ್ಯಾಣೇ ನಿರತಂ ಕರುಣಾಮಯಂ ನಮಾಮಿ ಚಿನ್ಮಯಂ ದೇವಂ ಸದ್ಗುರುಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ವರಂ ಸದ್ಗುರುಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ವರಂ. ಯೋ ಅಂತಃ ಪ್ರವಿಶ್ಯ ಮಮ ವಾಚಮಿಮಾಂ ಪ್ರಸುಪ್ತಾಂ ಸಂಜೀವಯತ್ಯಖಿಲಶಕ್ತಿಧರಸ್ವಧಾಮ್ನಾ अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्. प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय. शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये. ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानन्दविग्रहः अनादिरादिर्गोविन्दः सर्वकारणकारणम्. कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियम्. कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतम्. सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः. रमापतिपदाम्भोज परिस्फुरति मानसम् सेनापतिमहं वन्दे विश्वक्सेनं निरन्तरम्. प्रह्लादनारद पराशर पुण्डरीक व्यासम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानि मान् परमभागवतान् स्मरामि. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय. जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः. तेजो वारिमृदा यथा विनिमयः यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि. धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमः निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम्. श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते प्रकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्. निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम्. मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव. पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि. यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितीर्षतान्तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्. कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः. नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रये. यस्य भगवताख्या सर्वेषां भक्तिदानृणां स एव करुणासिन्धुः बोधितात्मा गुरुर्मम. तस्मै श्रीवासुदेवाय धरणीसुररूपिणे गुरुवायुपुरेशाय तुभ्यं श्रीगुरवे नमः. शङ्खचक्रगदा पद्मधारिणे गुरुरूपिणे गुरुवायुपुरेशाय वासुदेवाय ते नमः. संसारसागरे मग्नं दीनं मां करुणानिधे
कर्मग्राह गृहीताङ्गम् मामुद्धर भवार्णवात् श्रीमद्भागवताख्योऽयम् प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थम् भवसागरे मनोरथो मदीयोऽयम् सफलः सर्वथा त्वया निर्विघ्नेनैव कर्तव्यः दासोऽहम् तव केशव शुकरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्रविशारद एतत् कथा प्रकाशेन मदज्ञानम् विनाशय पीताम्बरम् करविराजितचक्रशङ्खम् कौमोदकी सरसिजम् करुणासमुद्रम् राधासहायमति सुन्दरमन्दहासम् वातालयेशमनिशम् हृदि भावयामि वातालयेशमनिशम् हृदि भावयामि. Pranams to the Lord. Pranams to all the Mahatmas in tonight's Srimad Bhagavad Mahapuran session. We have reached Canto 3 and finished first 12 chapters. Last week we have started with the 13th chapter. 1 to 8 mantras we have seen the meaning, and 9 to 20 mantras we finished the chanting, but we have not seen the meaning. So first we'll see the meaning of 9 to 20 mantras and then continue. So technically not to 9 to 20, we'll see 9 to 17 mantra meaning, and then we'll continue the chanting. I'll chant the whole till 20 verses from 9 to 20. So we are doing Brahmovacha from that meaning, verse number 9. You are with me? Brahma replied, may all be with bush. Okay. So we'll start the meaning reading from there. Brahma replied, may all be well with both of you, O sovereign of the globe. I am pleased with you, my son, since the guileless heart you have of your own accord surrendered yourself to me with the words, enjoin me what to do. The way in which sons should offer worship to their father, my valiant son, is only this, that, free from jealousy towards their brothers, they should reverently and dutifully carry out his behest to the best of their ability. Begetting through her issues that may prove to be your compeers in virtues, therefore, rule over the earth with righteousness and worship the Supreme Person through sacrificial performances. The best service you will be doing to me will be through the governance of the people. O ruler on men, Lord Srihari, the controller of the senses, will be pleased with you when he sees you looking after your subjects. Their labors prove of little avail, who fail to win the pleasure of the Lord Janardhan, who reveals himself in the form of sacrifices. For that way, they disregard their own self, who is no other than the Lord. Manu said, I shall abide by your command, O destroyer of sin. Kindly assign an abode to me as well as to my progeny, my Lord. The terrestrial globe, which is the abode of all the living beings, stands submerged in the vast expanse of water. Efforts should be made, my Lord, to recover the goddess earth. Maitreya continued, finding the earth submerged in water, as at that time of the final dissolution, Brahma taxed his brain for a long time as to how he should be able to lift her up. Even as I was engaged in pushing on the work of creation, he said to himself, the earth, which was all the time being washed by the waters, sank to the lowest depths. Now what should be done in the matter by us, who have been charged with the work of creation? Let the Lord, from whose heart I sprang, contrive some device for me. The rest of the meaning will go when we'll do the rest of the paragraph. Brahmovacha प्रीतस्तुभ्यमहन्तात स्वस्तिस्ताद्वाङ्क्षितीश्वर यन्निर्व्यलीकेन हृदा शाधिमेत्यात्मनार्पितम् एतावत्यात्मजैर्वीर कार्याह्यपचितेर्गुरौ शक्त्या प्रमत्तैर्गृह्येत सादरङ्गतमत्सरैः सत्वमस्यामपत्यानि सदृशान्यात्मनो गुणैः उत्पाद्य शासधर्मेण
गायज्ञैः पुरुषं यज परं शुश्रूषणं मह्यं स्यात् प्रजारक्षया नृप भगवांस्ते प्रजा भर्तुः ऋषिकेशोऽनुतुष्यति येषान्न तुष्टो भगवान् यज्ञलिङ्गो जनार्दनः तेषां श्रमो ह्यपार्थाय यदात्मानादृतः स्वयं मनुरुवाच आदेशेऽहं भगवतः वर्तेयामीव सूदन स्थानं त्विहानुजानीहि प्रजानां मम च प्रभो यदोकः सर्वसत्त्वानां महीमग्नामहांसि अस्या उद्धरणे यत्नः देवदेव्या विधीयताम् मैत्रेय उवाच परमेष्ठी त्वपां मध्ये तथा सन्नामवेक्ष्य गाम् कथमेनां समुन्नेष्य इति दध्यौ धिया चिरम् सृजतो मे क्षितिर्वार्धिः प्लाव्यमानारसाङ्गता अथात्र किमनुष्ठेयम् अस्माभिः सर्गयोजितैः यस्याहं हृदयादासं स ईशो विदधातु मे. We did 18, 19, 20. Did I say after 18 we have to chant Sada Sarvatra Govinda Nama Sankirtanam that time in the class? Please write it over there if I have not said it. Yeah, you already said, Bhashaji. So yeah, so we'll see But that. I remember we have done till 19. I'm not sure 20. if somebody can help. 20. We did 20 verses. I noted at 19. Okay. We did 20. Now we will start from 21 and the reading of 18, 19, 20 meaning and also chanting we will do with the main body when we take them. Okay. Rajamma, we'll start with you from the verse 21. Ready? Ready. Okay. किमेतत् सौकरव्याजम् किमेतत् सौकरव्याजम् सत्त्वं दिव्यमवस्थितम् सत्वं दिव्यमवस्थितम् अहो बताश्चर्यमिदम् अहो बताश्चर्यमिदम् नासायामे विनिसृतम् नासायामे विनिसृतम् दृष्ट्वोऽङ्गुष्ठशिरो मात्रः दृष्टोऽङ्गुष्ठशिरो मात्रः क्षणाद्गण्डशिलासमः क्षणाद्गण्डशिलासमः अपि स्विद्भगवानेशः अपि स्विद्भगवानेशः यज्ञो मे खेदयन्मनः यज्ञो मे खेदयन्मनः इति मीमांसतस्तस्य ब्रह्मणः सह सूनुभिः ब्रह्मणः सह सूनुभिः भगवान् यज्ञपुरुषः जगज्जागेन्द्रसन्निभः ब्रह्माणौ हर्षयामास हरिस्तांश्च द्विजोत्तमान् स्वगर्जितेन ककुभः प्रतिस्वनयता विभुः. Do these 4 verses. Okay. किमेतत् सौकरव्याजं सत्वं दिव्यमवस्थितम् अहो बताश्चर्यमिदम् नासायामे विनिस्मृतम्
दृष्टोऽङ्गुष्ठशिरो मात्रः क्षणाद् गण्डशिलासमः अपि स्विद् भगवानेशः यज्ञो मे खेदयन्मनः इति मीमांसतस्तस्य ब्रह्मणः सह सूनुभिः भगवान् यज्ञपुरुषः जगज्जागेन्द्रसन्निभः ब्रह्माणं हर्षयामास हरिस्तांश्च द्विजोस्तमान् स्वगर्जितेन ककुभः प्रतिस्वनयता विभुः Swagarjitena, swa is there. Nishamyate ghargharitam swakheda kshayishnu mayamaya sukarasya. निशम्यते घर्घरितं स्वखेदच्छैष्णु मायामयसूकरस्य Janastapah satyanivasinasте. जनस्तव सत्यनिवासिनस्ते Tribhis pavitrairmunayo grunan sma. त्रिभिः पवित्रैर्मुनयो गृणन् स्म Tesham satam vedavitanamurtihi. तेषां सतां वेदवितानमूर्तिः ब्रह्मावधार्यात्मगुणानुवादम् ब्रह्मावधार्यात्मगुणानुवादम् विनद्य भूयो विबुधोदयाय विनद्य भूयो विबुधोदयाय गजेन्द्रलीलो जलमाविवेश गजेन्द्रलीलो जलमाविवेश उत्क्षिप्तवालः खचरः कठोरः उत्क्षिप्तबालः कचरः कठोरः खचरः कठोरः कठोरः सटा विभुन्वन् खररोमशत्वक् सटा विधुन्वन् खररोमशत्वक् पुराहताभ्रसितदंष्ट्र ईशात् ज्योतिर्बभासे भगवान् महीध्रः खुराहुताभ्रसितदंष्ट्र ईक्षा ज्योतिर्भभासे भगवान् महीध्रः Do these three. Okay. निशम्यते गर्घरितं स्वखेदच्छैष्णुमाया मयसूकरस्य जनस्तपः सत्यनिवासिनस्ते त्रिभिः पवित्रैर्मुनयो गृणन् स्म तेषां सतां वेदवितानमूर्तिः ब्रह्मावधार्यात्मगुणानुवादम् विनद्य भूयो विबुधोदयाय गजेन्द्रलीलो जलमाविवेश क्षिप्तबालः कचरः कठोरः सटा विधुन्वन् खररोमशत्वक् खुराहुताभ्रसितदंष्ट्र ईक्षा ज्योतिर्भभासे भगवान् महीध्रः Thank you, Rajama. Lalitama. घ्राणेनं पृथिव्याः पदवीं विजिघ्रन् घ्राणेन पृथ्व्याः पदवीं विजिघ्रन् क्रोडापदेश स्वयमध्वराङ्गः क्रोडापदेश स्वयमध्वराङ्गः करालदंष्ट्रोऽप्यकरालदृग्भ्याम् करालदंष्ट्रोऽप्य करालदृप्याम् उद्वीक्ष्य विप्रान् गुणतो विशत्कम् उद्वीक्ष्य विप्रान् गृणतो विषट्कम् स वज्रकूटाङ्गनिपातवेग विशीर्णकुक्षिस्तनयन्नुदन्वान् स वज्रकूटाङ्गनिपातवेग विशीर्णकुक्षिस्तनयनुतन्वान् उत्सृष्टदीर्घोर्मिभुजैरिवार्तः
उत्सृष्ट दीर्घोर्मि भुजैर्विवार्तः शुक्रोश यज्ञेश्वर पाहि मेति चुक्रोश यज्ञेश्वर पाहि मेति हुरैः क्षुरप्रैर् हुरैः खुरैः क्षुरप्रैर्दरयंस्तदापः खुरैः क्षुरप्रैर्दरयस्तदापः दरयंस्तदापः खुरैः क्षुरप्रैर्दरयस्तदापः. Here is having anuswara. Darayams. I didn't get you, Shaji. Khuraihi Shurapraidarayam. That here is having anuswara. Oh, it is given yasta baba. It is in my this thing. So, okay. So then on the year there is one anuswara and then sa. Darayam stadap. Okay. Khuraihi क्षुरप्रैर्दरयंस्तदापः. उत्पारपारन्त्रिपरूरसायाम् उत्पारपारन्त्रिपरूरसायाम् तदर्शगान्तत्र सुषुप्सुरग्रे तदर्शगान् तत्र सुषुप्सुरग्रे यां जीवधानीं स्वयमभ्यधत्त यान् जीवधान्यो स्वयमभ्यधत्त Do these please. प्राणेन पृथ्व्याः पदवीं विजिघ्रन् प्रोढापदेश स्वयमध्वराङ्गः करालदंष्ट्रोऽप्य करालदृग्भ्याम् उद्वीक्ष्य विप्रान् दृणतो विषत्कम् सवज्रकूटाङ्गनिपातवेग विशीर्णकुक्षे स्तनयनुदन्वान् Srushta, not Srushti. उत्सृष्टदीर्घोर्मि भुजैरिवातः शुक्रोश यज्ञेश्वर पाहि मेति खुरैः क्षुरप्रैर्दरयंस्तदाप Tadapaha visarga. खुरैः क्षुप्रैर्दरयंस्तदाप Shupra, no? Not Shuprai. Shuraprai. खुरैः क्षुरप्रैर्दरयंस्तदापः उत्पारपारन्त्रिपरूरसायाम् तदर्शगान् तत्र सुरग्रे यां जीवधानीं स्वयमभ्यधत्त. As he was thus reflecting, a tiny boar, just as big as a thumb, emerged all of a sudden. Bhagwan's avtara happens over here. From one of his nostrils, O sinless Vidura, avtara happens. While Brahma stood looking on, the boar in the air instantly grew to the size of an elephant. O Vidura, descendant of Bharata, this was really most wonderful. Beholding that strange form of a boar, Brahma, with Marichi and other Brahmanas, Sanaka and his 3 brothers, and Swayambhuva Manu, speculated about it in various ways. Who can be this weird creature standing in the guise of a boar? Oh, how strange that it came out of my nostrils. Even though at first sight it looked only as big as the upper part of a thumb, in an instant it grew to the size of a huge rock. Might it be Lord Vishnu himself who is exercising my mind? While Brahma was thus pondering along with his sons, the Lord presiding over sacrifices, means yajna, for the boar was none other than he, who now looked like a huge mountain, roared aloud. The all-powerful Sri Hari delighted Brahma and those foremost Brahmanas by his loud roar, which made the quarters resound. Hearing the roar of the Lord,
disguised as a boar, which removed the perplexity, the sages, who all belong to the Janaloka, Tapaloka, or Satyaloka, began to extol him through the holy mantras of the three Vedas. The Lord, whose form has been glorified in the Vedas, the tribute paid to his virtues by those holy men as Veda itself. He gave a loud roar once more, and sporting like a lordly elephant, entered the waters in the interest of the gods. The divine boar, the savior of the earth, who was possessed of a steel-like frame and whose skin had a thick coat of stiff bristles, first sprang into the air, erecting his tail and shaking his mane, and tore the clouds with his hoofs. He shone most splendid at that time, with his white tusks shedding the luster. However, he cast his glance, having disguised himself as a boar, even though he was no other than Lord Narayana, representing all the sacrifices in his own person. He went smelling about with his nose in search of the earth, and even though possessed of fearful tusks, he regarded with a gentle look the Brahmanas, Marichi, and others who were extolling him, and dived into the water. With its bowels torn open by the headlong plunge taken by his body, which resembled a mountain of adamant, the ocean thundered aloud, and tossing up its high waves like so many arms, cried as it were in distress, "Protect me, O Lord of sacrifices!" Cleaving the waters with his hoofs, which were sharp as arrows, the Lord, who represents all the sacrifices in his person, then reached the other end of that fathomless ocean and discovered in the depths of it the terrestrial globe, which is the abode of all living beings, and which the Lord had absorbed into his body while about to retire at the end of the previous kalpa. इत्यभिध्यायतो नासा विवरात् सहसा नघ वराहतो को निरगादङ्गुष्ठ परिमाणकः सदा सर्वत्र गोविन्द नाम संकीर्तनम् गोविन्दा गोविन्दा तस्याभिपश्यतः स्वस्थः क्षणेन किल भारत गजमात्रः प्रववृधे तदद्भुतमभून्महत् मरीचिप्रमुखैर्विप्रैः कुमारैर्मनुना सह दृष्ट्वा तत्सौकरं रूपं तर्कयामास चित्रधा किमेतत् सौकरव्याजं सत्वं दिव्यमवस्थितम् अहो बताश्चर्यमिदं नासायामे विनिसृतम् दृष्टोऽङ्गुष्ठशिरो मात्रः क्षणाद् गण्डशिला समः अपि स्विद्ग भगवानेशः यज्ञो मे खेदयन्मनः इति मीमांसतस्तस्य ब्रह्मणः सह सूनुभिः भगवान् यज्ञपुरुषः जगर्जागेन्द्रसन्निभः ब्रह्माणौ हर्षयामास हरिस्तांश्च द्विजोत्तमान् स्वगर्जितेन ककुभः प्रतिस्वनयता विभुः निशम्यते घर्घरितं स्वखेदक्षयिष्णुमायामयसूकरस्य जनस्तपः सत्यनिवासिनस्ते त्रिभिः पवित्रैर्मुनयो गृणन् स्म तेषां सतां वेदवितानमूर्तिः ब्रह्मावधार्यात्मगुणानुवादम् विनद्य भूयो विबुधोदयाय गजेन्द्रलीलो जलमाविवेश उत्क्षिप्तवालः खचरः कठोरः सटा विधुन्वन् खररोमशत्वत् खुराहताभ्रसितदंष्ट्र ईक्षा ज्योतिर्बभासे भगवान् महीध्रः
I think I said Isha when I was chanting. It should have been Iksha. घ्राणेनं पृथ्व्याः पदवीं विजिघ्रन् घ्राणेन पृथिव्याः पदवीं विजिघ्रन् क्रोडापदेश स्वयमध्वराङ्गः करालदंष्ट्रोप्य करालदृग्भ्याम् उद्वीक्ष्य विप्रान् गुणतो विशत्कम् सवज्रकूटाङ्गनिपात वेग विशीर्ण कुक्षिस्तनयन्नुदन्वान् उत्सृष्ट दीर्घोर्मिभुजैरिवार्तः चक्रोश यज्ञेश्वर पाहि मेति खुरैः क्षुरप्रैर्दरयंस्तदापः पारपारन्ध्रिपरूरसायाम् ददर्श गान्तत्र सुषुप्सुरग्रे यान् जीवधानीं स्वयमभ्यधत्त. Continue, Lalitama. स्वदंष्ट्रयोद्धृत्य महीं निमग्नाम् सदंश्रयो धृत्य महीं निमग्नाम् स उत्थितः संरुरुचेरसायाः समुत्थितः संरुरुचेरसायाः स उत्थिता U and Thi both are short only. समुत्थितः संरुरुचेरसायाः तत्रापि दैत्यं गदया पतन्तम् तत्रापि दैत्यं गदया पतन्तम् नाभसन्दीपिततीव्रमन्युः सुनाभसन्दीपिततीव्रमण्युः जघानरुन्धानमसह्य विक्रमम् जघानरुन्धानमसह्य विक्रमम् सलीलयेभं मृगराडिवाम्भसि सलीलयेभं मृगराडिवाभसि तद्रक्तपङ्काङ्कितगण्डतुण्डः तत्रक्तपङ्काङ्कितगण्डतुण्डः यथा गजेन्द्रो जगतीं विभिन्दन् यथा गजेन्द्रो जगतीं विभिन्दन् कमालनीलं सितदन्तकोट्या कमालनीलंसितदन्तकोट्या मामुत्क्षिपन्तं गजलीलयाङ्ग मामुत्क्षिपन्तं गजलीलयाङ्ग प्रज्ञाय बद्धाञ्जलयोनुवाकैः प्रज्ञाय बद्धाञ्जलयोनुवाक्कैः विरिञ्चि मुख्या उपतस्थुरीशम् विरिञ्चि मुख्या उपतस्थुरीशम्. One more verse and that will complete your 7 verses. ऋषया ऊचुः ऋषय ऊचुः जितन्ते जितयज्ञभावनः जितन्ते जितयज्ञभावनः त्रयीं तनुं स्वां परिधुन्वते नमः त्रयीं तनु स्वां परिधुन्वते नमः यद्रोमगर्तेषु निलिल्युरध्वराः यद्रोमगर्तेषु निलिल्युरध्वराः निलिल् short यद्रोमगर्तेषु निलिल्युरध्वराः निलिल्युरध्वराः all short sounds. यद्रोमगर्तेषु निलिल्युरध्वराः तस्मै नमः कारणसूकरायते तस्मै नमः कारसूकरायते तदंश्रयो धृत्य महीन्निमग्ना स उत्थितः संरुरुचेरसायाः तत्रापि दैत्यं गदया पतन्तम् सुनाभसन्दीपिततीव्रमण्युः जघानरुन्धानमसह्य विक्रमम् सलीलयेभं मृगराडिवाम्भसि तत्रक्तपङ्काङ्कितगण्डतुण्डः
यथा गजेन्द्रो जगतीं विभिन्दन् समालनीलंसितदन्तकोट्या मामुक्षिपन्तं गदलीलयाङ्ग प्रज्ञाय बद्धाञ्जलयोनुवाकैः विरिञ्चि मुख्यावुपतस्थुरीशम् ऋषय ऊचुः जितं दे जितयज्ञभावनः त्रयीं तनौ स्वां परिधुन्वते नमः यद्रोमगर्तेषु निलीयुरध्वरा तस्मै नमः कारणसूकराय ते. The Lord shone most resplendent as he rose, lifting up the earth on his tusks out of the depths of the ocean, where it had been lying submerged. While he was yet in those waters, a demon, Hiranyaksha by name, of irresistible prowess, assailed him with his club in order to obstruct his way. This excited his fury, which blazed forth like his discus, Sudarshana, and he playfully disposed of him, even as a lion kills an elephant without any exertion. With his temples and snout stained by the demon's blood, he presented the appearance of a lordly elephant that had just turned up the earth of a mound of red ochre. Even as the Lord, who was dark as a tamala tree, lifted the earth out of the water on the ends of his white tusks, like an elephant carrying a lotus on his tusks. Dear Vidura, Brahma, the creator, and the others recognized him and joining palms waited upon him with hymns of praise that closely resembled Vedic mantras. Then the stuti starts of the rishis. स्वदंश्रयोद्धृत्य महीन्निमग्नां सौत्थितः संवृरुचेरसायाः तत्रापि दैत्यं गदया पतन्तं सुनाभसन्दीपिततीव्रमन्युः जघानरुन्धानमसह्य विक्रमं सलीलयेभं मृगराडिवाम्भसि तद्रक्तपङ्काङ्कितगण्डतुण्डः यथा गजेन्द्रो जगतीं विभिन्दन् कमालनीलंसितदन्तकोट्या क्ष्मामुक्षिपन्तं गजलीलयाङ्ग प्रज्ञाय बद्धाञ्जलयोनुवाकैः विरिञ्चि मुख्या उपतस्थुरीशम्. Radhakrishnan. Number 35. रूपं तवैतन्ननु दुष्कृतात्मना रूपं तवैतन्ननु दुष्कृतात्मनाम् दुर्दर्शनं देव यदध्वरात्मकम् दुर्दर्शनं देव यदध्वरात्मकम् छन्दांसि यस्य त्वचिबर्हिरोमस्वाज्यं दृशित्वदं छन्दांसि यस्य त्वचिबर्हिरोमस्वाज्यं दृशिस्त्वङ्घ्रिषु चातुर्होत्रम् त्वङ्घ्रिषु छन्दांसि यस्य त्वजिबर्हिरोम स्वाज्यन्दृशि त्वङ्कृषु चादुर्होत्रम्. Correct. Because there are a couple of dvitva. Yasyat tvachi, so syat tvachi is a dvitva. Bahiromasvajya, masva is a dvitva. Drushittvadangri, drushittvadangrishu. That is a dvitva. That's why there is a complication. Chandamsi yasya tvachi barhiromasvajyam drushittvangrishu chaturhotram. Okay. Did I do it again? Chandamsi yasya tvajibarhiroma swajam drishitwang krishu chadurhotram. Correct. Sruktunda asit sruva ishanasayori chamasa karnarandre. Idodare, so ridodare, so nasayoho idodare.
सृक्तुण्ड आसीत् स्रुव ईशनासयोरिडोदरे चमसाः कर्णरन्ध्रे सृक्तुण्ड आसीत् ध्रुव ईशना नासयोरिडोदरे चमसा ईशनासयोरिडोदरे नासयोरिडो नासयोरिडोदरे चमसः कर्णरन्ध्रे प्राशित्रमास्ये ग्रसने ग्रहास्तु ते प्राशित्रमास्ये ग्रसने ग्रहास्तु ते यच्चर्वणन्ते भगवन्नग्निहोत्रम् यच्चर्वणं ते भगवन्नग्निहोत्रम् दीक्षानुजन्मोपसदशिरोधरम् दीक्षानुजन्मोपसदशिरोधरम् त्वं प्रायणीयो दयनीयदंष्ट्रः द्रंष्ट्रः it is written not दंष्ट्र is it dra yeah द्रंष्ट्र त्वं प्रायणीयो दयनीयद्रंष्ट्रः त्वं प्रायणीयो दयनीयद्रंष्ट्रः जिह्वा प्रवर्ग्यस्तव शीर्षकं क्रतोः जिह्वा प्रवर्ग्यस्तव शीर्षकं क्रतोः सभ्यावसत्यञ्चितयोऽसवोहिते सभ्यावसस्तञ्चितयोऽसवोहिते okay you can do these three रूपं तवैदन्ननु दुष्कृतात्मनां दुर्दर्शनं देव यदध्वरात्मकं छन्दांसि यस्य त्वजिबर्हिरोमस्वाज्यं दृशित्वं कृषुज स्वाज्यं दृशित्वं त्वन्त्रिषु चादुर्होत्रम् सृक्तुण्ड आसीत् स्रुव ईशनासयोरिडोदरे चमसः कर्णरन्ध्रे प्राशित्रमास्ये ग्रसने ग्रहास्तु ते यच्चर्वणां ते भगवन्नग्निहोत्रम् दीक्षानुजन्मोपसदशिरोधरम् त्वं प्रायणीयो दयनीयद्रंष्ट्रः जिह्वापवर्ग्यस्तव शीर्षगं क्रतोः सभ्यावसत्यञ्चिदयोऽसवोहिते tune was then jivha pravarga not jivha pavarga सोमस्तुरेतः सवनान्यवस्थितिः सोमस्तुरेदः सवनान्यवस्थितिः संस्था विभेदास्तव देवधातवः संस्था विभेदास्तव देवघातवः धातवः sorry संस्था विभेदास्तव देवदातवः सत्राणि सर्वाणि शरीरसन्धिः सत्राणि सर्वाणि शरीरसन्धिः त्वं सर्वयज्ञक्रतुरिष्टिबन्धनः त्वं सर्वयज्ञक्रतुरिष्टिबन्धनः नमो नमस्तेऽखिलमन्त्रदेवताद्रव्याय सर्वक्रतवे क्रियात्मने नमो नमस्ते किल मन्त्रदेवताद्रव्याय सर्वक्रतवे क्रियात्मने वैराग्यभक्त्यात्मजयानुभावितज्ञानाय विद्यागुरवे नमो नमः वैराग्यभक्त्यात्मजयानुभावितज्ञानाय विद्यागुरवे नमो नमः
दंष्ट्राग्रकोट्या भगवंस्त्वया धृता द्रष्टाग्रकोट्या भगवंस्त्वया धृता विराजते भूधर भूस भूधरा विराजते भूधर भूसं भूधरस भूधरा यथा वनान्निस्सरतो दता धृता यथा वनान्निस्सरतो ददाधृता मतङ्गजेन्द्रस्य सपत्रपद्मिनी मदङ्गजेन्द्रस्य सपत्रपद्मिनी त्रयीमयं रूपमिदं च सौकरम् त्रयीमयं रूपमिदं च सौकरम् भूमण्डलेनाथ दताधृतेन ते भूमण्डलेनाथ ददाधृतेन ते चकास्ति शृङ्गोढघनेन भूयसा चगास्ति शृङ्गोड्डधनेन भूयसा घनेन चगास्ति शृङ्गोढघनेन भूयसा कुलाचलेन्द्रस्य यथैव विभ्रमः कुलाचलेन्द्रस्य यथैव विभ्रमः Okay, do these four. सोमस्तुरेदः सवनान्यवस्थितिः संस्थाविभेदास्तव देवधातवः सत्राणि सर्वाणि शरीरसन्तिः त्वं सर्वयज्ञक्रतुरिष्टिबन्धनः नमो नमस्तेऽखिलमन्त्रदेवतायै द्रव्याय सर्वक्रतवे क्रियात्मने वैराग्यभक्त्यात्मजयानुभाविदज्ञानाय विद्यागुरवे नमो नमः द्रष्टाग्रकोट्या भगवंस्त्वया धृता विराजते भूधर भूसमूधरा यथा वनान्निस्सरतो ददाधृता मदङ्गजेन्द्रस्य सभद्रपद्मिनी त्रयीमयं रूपमिदं च सौकरम् भूमण्डलेनाथ ददाधृतेन ते चक्रास्ति शृङ्गोढघनेन भूयसा कुलाचलेन्द्रस्य यथैव विभ्रमः Yes. Thank you, Radhakrishnan ji. Akhilaji, and we'll complete the chapter. संस्थापयैनान् जगतां सतस्थुषाम् संस्थापयैनां जगतां सतस्थुषाम् लोकाय पत्नीमसि मातरं पिता लोकाय पत्नीमसि मातरं पिता विधेम चास्यै नमसा सह त्वया विधेम चास्यै नमसा सह त्वया यस्यां स्वतेजोऽग्निमिवारणावधाः यस्यां स्वतेजोऽग्निमिवारणावधाः कश्रद्दधीतान्यतमस्तव प्रभो कश्रद्दधीतान्यतमस्तव प्रभो रसाङ्गताया भुव उद्विबर्हणम् रसाङ्गताया भुव उद्विबर्हणम् न विस्मयोऽसौ त्वयि विश्वविस्मये न विस्मयोऽसौ त्वयि विश्वविस्मये यो माययेदं ससृजेति विस्मयम् यो माययेदं ससृजेति विस्मयम् विधुन्वता वेदमयन् निजं वपुः
विधुन्वता वेदमयन्निजं वपुः जनस्तपःसत्यनिवासिनो वयम् जनस्तपः सत्यनिवासिनो वयम् सटाशिखोद्भूतशिवाम्बुबिन्दुभिः तटाशिकोद्धूतशिवाम्बुबिन्दुभिः विमृज्यमाना भृशमीशपाविताः विमृज्यमाना भृशमीशपाविताः स वै बत भ्रष्टमतिस्तवैषः स वै बत भ्रष्टतमिस्तवैषते I have, did I say? वैषः ते should we take it in this स वै बत भ्रष्टमि मतिस्तवैषते तवैषते ते we will take you are correct स वै बत भ्रष्टमतिस्तवैषते स वै बत भ्रष्टमतिस्तवैषते यः कर्मणां पारमपारकर्मणः यः कर्मणां पारमपारकर्मणः यद्योगमाया गुणयोगमोहितम् यद्योगमाया गुणयोगमोहितम् विश्वं समस्तं भगवन् विधेहिशम् विश्वं समस्तं भगवन् विधेहिशम् मैत्रेय उवाच मैत्रेय उवाच इत्युपस्थीयमानस्तैः इत्युपस्थीयमानस्तैः मुनिभिर्ब्रह्मवादिभिः मुनिभिर्ब्रह्मवादिभिः सलिले स्वखुराक्रान्तः सलिले स्वखुराक्रान्तः उपाधत्तावितावनिम् उपाधत्तावितावनिम् स इत्थं भगवानुर्वीम् स इत्थं भगवानुर्वीम् विश्वक्सेनः प्रजापतिः विश्वक्सेनः प्रजापतिः रसायालीलयोन्नीताम् रसायालीलयोन्नीताम् अप्सुन्यस्य ययौ हरिः अप्सुन्यस्य ययौ हरिः य एवमेतां हरिमेधसो हरेः स एवमेतां हरिमेधसो हरेः कथां सुभद्रां कथनीयमायिनः तथां सुभद्रां कथनीयमायिनः सुभद्रां कथनीयमायिनः कथां सुभद्रां कथनीयमायिनः शृण्वीत भक्त्या श्रवयेत वोषतीम् शृण्वीत भक्त्या श्रवयेत वोषतीम् जनार्दनोऽस्याशु हृदि प्रसीदति जनार्दनोऽस्याशु हृदि प्रसीदति तस्मिन् प्रसन्ने सकलाशिषां प्रभौ तस्मिन् प्रसन्ने सकलाशिषां प्रभौ किं दुर्लभन्ताभिरलल्लवात्मभिः किं दुर्लभन्ताभिरलवात्मभिः अनन्यदृष्ट्या भजतां गुहाशयः अनन्यदृष्ट्या भजतां गुहाशयः स्वयं विधत्ते स्वगतिं परः पराम् स्वयं विधत्ते स्वगतिं परः पराम् को नाम लोके पुरुषार्थसारवित् को नाम लोके पुरुषार्थसारवित् पुरा कथानां भगवत्कथासुधाम् पुरा कथानां भगवत्कथासुधाम् आपीयकर्णाञ्जलिभिर्भवापहामहो विरज्येत विना नरेतरम् आपीयकर्णाञ्जलिभिर्भवापहा महो विरज्येत विना नरेतरम् कर्णाञ्जलिभिर्भवापहाम् अहो विरज्येत ओके भवापहाम् महो विरज्येत नो प्रॉब्लम ॐ तत्सत्
Om Tat Sat. इति श्रीमद्भागवते महापुराणे इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे तृतीयस्कन्धे वराहप्रादुर्भावानुवर्णने वराहप्रादुर्भवानुवर्णने भावानु वराहप्रादुर्भावानुवर्णने त्रयोदशोऽध्यायः हरि ओम् तत्सत् त्रयोदशोऽध्यायः हरि ओम् तत्सत् संस्थापयैनां जगतां सतस्थुषां लोकाय पत्नीमसि मातरं पिता विधेम चास्यै नमसा सह त्वया यस्यां स्वतेजोऽग्निमिवारणावधाः कश्रद्धदीतान्यतमस्तव प्रभो रसाङ्गताया भुव उद्भबर्हणम् न विस्मयोऽसौ त्वयि विश्वविस्मये यो माययेदं ससृजेति विस्मयम् विधुन्वता वेदमयं निजं वपुः जनस्तपः सत्यनिवासिनो वयम् सटाशिखोद्धूतशिवाम्बुबिन्धुभिः विमृज्यमाना भृशमीशपाविताः स वै बतभ्रष्टमतिस्तवैषते यः कर्मणां पारमपारकर्मणः यद्योगमाया गुणयोगमोहितं विश्वं समस्तं भगवन् विधेहिशम् मैत्रेय उवाच इत्युपस्थीयमानस्तैः मुनिभिर्ब्रह्मवादिभिः सलिले स्वखुराक्रान्तः उपाधत्तविताविनम् स इत्थं उपाधत्ताविताविनिम् उपाधत्तावितावनिम् स इत्थं भगवानुर्वीं विश्वक्सेनः प्रजापतिः रसायालीलयो नीताम् अप्सुन्यस्य ययौ हरिः स एवमेतां हरिमेधसो हरेः कथां सुभद्रां कथनीयमायिनः शृण्वेत भक्त्या श्रवयेन वोषितीं शृण्वेत भक्त्या श्रवयेत वोषतीं जनार्दनोऽस्याशु हृदि प्रसीदति तस्मिन् प्रसन्ने सकलाशिषां प्रभो किं दुर्लभन्ताभिरलल्ललात्मभिः अनन्यदृष्ट्या भजतां गुहाशयः स्वयं विधत्ते स्वगतिं परः पराम् को नाम लोके पुरुषार्थसारवित् पुरा कथानां भगवत्कथासुधाम् आपीय कर्णाञ्जलिभिर्भवापः महो विरज्येत विना नरेतरम् ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे वराहप्रादुर्भावानुवर्णने त्रयोदशोऽध्यायः हरि ओम् Sorry, I could have done smaller, but we wanted to complete the chapter, but because the time is up now. Depending upon the time, we will see how much I can chant, or I would chant next week because of the daily keep I The sages said, the stuti starts now.
Victory, victory to you, O invincible Lord, the promoter of sacrifices. We make obeisance to you, even as you shake your own divine body, consisting of the three Vedas, in order to free it from moisture. We bow once more to you. You have assumed the form of a boar with a special object, that of rescuing the earth, and in the pores of whose bristles lie hidden the various sacrifices. This form of yours, O Lord, made up as it is of sacrifices, is one that cannot be easily perceived by the sinful. The various Vedic meters, Gayatri, etc., find a place in your skin, the holy kusha grass in your bristles, clarified butter in your eyes, and the functions of the four priests, the hota and others, in your four legs. The sruk, a sort of large wooden ladle used for pouring clarified butter on the sacrificial fire, is located in your snout. The sruva, a smaller ladle used for pouring clarified butter into the sruk, O mighty Lord, finds a place in your nostril. The ida, a dish or a plate from which the food is taken at a sacrifice, exists in your belly. The chamasas, vessels used at sacrifice for drinking the soma, generally of a square shape, made of wood and furnished with a handle, abide in the cavity of your ears. The prashitra, a vessel in which Brahma's share is poured, exists in your mouth. And the grahas, ladles or vessels employed for taking up a portion of some fluid, especially of soma, out of a larger vessel, in your throat. And your act of chewing, O Lord, constitutes the Agnihotra, pouring oblations into the sacrifice, a sacred fire. Your repeated descent into the world of matter is what is known as Dikshaniya Ishti, the offering of oblations into the sacred fire at the time of consecration of a sacrifice. The three Ishtis, known by the name of Upanishads, which precede the Sutya or pressing of the Soma in Jyotis Soma sacrifice, constitute your neck. The Prayaniya Ishti, which follows the Diksha or a consecration, and the Udayaniya Ishti, that which is performed at the end of the sacrifice, are your tusks. The Pravargya, the ceremony called Mahadhira, performed at the beginning of every Upanishad, forms your tongue. The Sabhya and the Avastya fires form your head, and the putting of bricks in layers or rows or the preparation of a sacrificial altar constitutes your vital airs, revealed as you are in the form of a sacrifice. Your generative fluid is the soma, and your sitting posture constitutes the sacrificial rites performed thrice in the morning, at midday, and in the evening every day. The 7 constituents of your body are the 7 classes of main sacrifices, that is Agnistoma, Atyagnistoma, Ukta Shodashi, Vajapeya, Atiratra, and Apattoriyama. While the joints of your body constitute all the satras, series of sacrifices continued for a number of days. In this way, you combine in your person all the yajnas, sacrifices in which the soma is not used, and kratus, those in which the soma is used, and the tendons of your body forming the various sacrifices. Hail, hail to you, who represent in your person all the mantras, sacred formulas, employed the deities worshipped, and the materials used by the way of oblations in a sacrifice, as well as all sacrificial acts and other activities. Nay, you also embody the wisdom gained through the dispassion, devotion, and self-control, and are our teacher, imparting all sorts of knowledge. Hail, hail to you! Borne by you on the pointed end of your tusk, O Lord, the earth with its mountains, O supporter of the globe, shines emerging from water. O supporter of the globe, shines resplendent like a lotus plant with leaves, supported on the tusks of a lordly elephant emerging from water.
Again, with the terrestrial globe supported on the tusk, this boar-like form of yours, which consists of three Vedas, Rig, Yajur, and Sama, looks as charming as the beauty of a huge mountain with a mass of clouds hanging on its summit. Kindly place this mother on the entire animate and inanimate creation, who is your spouse, firmly on water, in order to make her habitable for all. For you are their father. Then we shall make obeisance to you as well as to her, in whom you have deposited your seed in the form of sustaining power. Even as the sacrificer invokes the sacrificial fire in the Arani, the piece of wood used for kindling of fire by attrition with the chanting of sacred formulas. Who else than you, O Lord, could venture to lift up the earth that had sunk into the lowest depths of water? This is, however, nothing miraculous for you, the abode of all wonders, who have created this most marvelous universe by your Maya, wonderful creative energy. When you shook your body, composed of the Vedas, we, the inhabitants of the Janalok, Sapalok, and Satyalok, got splashed and thoroughly depurated by the drops of holy water flying from the end of your name. Alas, he has verily lost his wits who seeks to know your endless exploits in their totality. O Lord, bring happiness to the whole universe, which stands deluded through contact with the objects of senses brought about by your Yoga Maya. Maitreya resumed, while being thus extolled by those sages through verses closely resembling the Vedic hymns, the protector of the universe, in the form of boar, placed the earth on the surface of the water which supported his hooves. Having thus placed on water the earth which he had sportfully lifted up from its depths, the Almighty Lord Sri Hari, the protector of all beings, went out of sight. Lord Janardana is quickly pleased in his heart of hearts with him who thus listens to or narrates with devotion the blissful and charming story of Sri Hari, the very thought on whom rids one of all sorrows and sins, and whose sportful activities are all worth recounting. What is hard to obtain when he who is capable of granting all our desires is pleased. So, have done with such blessings as are of little value. For on those who adore him with their mind exclusively fixed on him, that Supreme Lord, who is seated in the heart of all, confers his highest state of his own accord. Having known the real worth of all the objects of human pursuit, and having once quaffed with the cup of one's years the nectar of lost stories, sifted from among the other old legends, the nectar which ends the cycle of births and deaths, who in this world would feel surfeited unless he is other than a human being? Thus ends the 13th discourse in the book 3, narrating, among other things, the descent of the divine board of the great and glorious Bhagavata Puran, otherwise known as Paramahamsa Samhita. So with his kripa, we have completed chapter 13. The Stuti chanting, we can do it in the next session because it won't complete. I'll have to leave the Stuti half and Singapore would be in the sleep mode for the daily Gita at 10:15 in the night already. So we probably revisit this next week and then get into chapter 14. Anyway, chapter 14 we are not going to complete because there are 50 verses. We will do about 20 or 30 verses. And the following week going to chapter 14. That time. So we'll do the chanting next week. Let's pause for today. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om Shri Krishnarpanamastu Sada Sarvatra Govinda Nama Sankirtanam Govinda Govinda Narayana Akhila Guru Bhagavan Namaste. The beautiful description of this avatar
comes in the form of that stuti. We should revisit, and we'll do probably the chanting next week. In this whole week, we can revise it, like how beautifully every part of the Varaha has been explained. What is Srup, what is Sruva, it's amazing, it's a beautiful. We will not see the boar again in the same eyes as what we see, because the divinity is being expressed very beautifully. That's what we saw today. And probably Lord wants to hear his own praise once more. That's why we have to go next week and revisit this. Hari Om, everyone. Thank you for joining. See you next. Hari Om. Thank you. Hari Om. Thank you. Thank you. Thank you, Ashwini. Thank you, ma'am.